Hello guys. Good evening guys. Guys, pasalamat namo karon sa Bantayan Island guys. Bantayan Island nagvideo sa NCGI. Ano guys, so nagluto kami sinabawang manok guys. Alam nyo guys, oh. Kamunggay lang ang amon gisagol guys. Hindi po. Opo. Mayroon po akong kaming budbud guys. Budbud na corn, mais. At saka may spaghetti po kami guys. No, guys, oh. Naghanda po kami guys sa panihapon namon karon mga guys. Maraming salamat po sa Diyos guys sa pagkakataon. Salamat po sa Diyos.